kasite kintu kyonna kama kitu yoyote okunamu kaburaniyo kato unaona mukagiza kadogo akakukumuka kakazikiza kagiza kadogo ye Katonda waffe Mungu yenyewe abatakyalimu haezi ishi together tuko pamoja nolatoka nkujukize ndio maana nikukumbusha genda soka mkuze mu byafaayo nitaanza kurudisha historia eby'ekkanisa ya kanisa olunaku luno luyingirawo lutya siku hii inaingia na toyingira mubanga oliyo mumpulira usisikie mubaya ganawe ojjakuza olunaku luno na huko na celebrate owulira ebigambo bwebiti nga bikuma kufanisha maneno kama hii nga nkutegeeza nti olunaku lwabimuta na niko nakumbusha hizi siku ya lunaku lwasamize ni siku ya wafumu n'abalogo na watozi abajja wa Kristo n'okuzikiriza wenyewe wasaka shukia Yesu haleluya abagala kuzikiriza emmeme zaabwe wenyewe wanataka kuisha mioyo ya watu njagala kutegeeza olunaku kuhusu siku ya leo olunaku lw'okulangirirwa siku ya leo olunaku z'omwezi 25 wala siku ya tarehe 25 okutandikibwanga baside ya Yesu waanzia kuita kuzaliwa ya Yesu lwalangirirwa omusajja gwe bayita Pope Julius II mwenyewe aliletaka ile siku jina kiliweka Pope Julius wa tano yali Pope Julius II jina yake Pope Julius eyayimirira n'amutongoza yeye alisimama akasema n'agamba Desemba 25 akasema tarehe 25 ya Desemba ekuziddwa nga baside ya Yesu itakuwa kama celebrate mazaliwa ya Yesu songeze kweso juu ya sababu mbalimbali wesigenza okukwatira nitakuambia polepole esanyu kyabeze kweso zilikuwa ndani ya siri ze bakwatiramu the innocent soul wakakamata na mamioyo omwalimu gwe nange nga tetunalokoka nyinyi na wewe na pia okoka ne tujaguza tukaselebrate siku ne baganda baffe bali eyo abakyajaguza na wadugu wetu wangali kule mutabiiro bangali kule na leo olw'obutamanya sio kutojua haleluya haleluya amen omwezi gwa Desemba mwezi wa Desemba mu Roman history mu historia wa Roma wali mwezi gwa kujaguza bakatonda baabwe ilikuwa mwezi ya kuselebrate Mungu wao wali mwezi gwa kujaguza bandile za mwezi ya bakatonda ya kuselebrate wayina simu eri ku Google wayina simu eri ku Google wewe mwenyewe una simu iko na Google Mukama yayamuyamu ebintu bino unaweza enda una search yatuterawo ebintu ebyo anakutia ile vitu na search ojja kuwandika bakatonda ba utatafuta kubona bakofunya akade nawo genolonye ukipata muda utaenda utafutishe ate togamuse wale wa Mungu wenyewe walikuwa na kudiwa kwenye aba kubasizibwanga mu mawanga ga Buyunaani wengine walikuwa na kudiwa mainchi za abamu basizibwanga mu India wengine mu Wahindi n'abamu nga basizibwa mu Great Rome na wengine kule mu Warumi mu kaseera ku Roman Empire mwele masiku empire ya Warumi bwe bali obwakabaka obusinga amaanyi mpaka ufalme ya nguvu sana obwali bwagala okufuga ensi yonna mpaka anajaribu kutawala dunia yote obwali bwagala kutwala ensi yonna mpaka anajaribu kupeleka dunia yote okubeera wasi obufuzi bwayo kwa chini ya utawala wao bagezako okuziyiza ennyini walisaliwaka sana kuzuiza tulaba watu Pawulo ng'atwalibwa Roma tulaba Pawulo nga bamutwala Roma tunaona Paulo anampeleka Roma kubanga obwali kabaka omukulu kwa sababu ndio mfalme mkubwa emperor omukulu emperor mkubwa eyamuwakanyanga mwenyewe alikuwa na omwamisa bali bayita Siza jina yake Caesar eyamuwakanyanga yeye alikuwa anamgobanisha sana ewalikogwana wewe haustahili okubeera omulamu kukuwa mzima haleluya amen gwe wali tobeera mulamu wewe haustahili kuwa kati hai toyimusa omutwe gwo akainua kichwa ne yake bakitululya ng'otululya ng'agala okuwakanya Siza wakimwangalia kama sababu anataka kugobanisha Caesar bamulyangako omutwe wakamkata kwa kichwa awatali kuwoza bila kusema kitu yoyote tiketi yaku